الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى سلسلة الدروس الرمضانية، ونأخذ تقريبا بعض الدقائق 10 إلى 15 دقيقة قبل صلاة العشاء، حتى نذكر بعضنا البعض ببعض كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا سبحانه وتعالى. أولا، ها هو اليوم الأول قد مضى من رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صيام هذا اليوم. نقف وقفة سريعة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله، وهذا حديث قدسي، قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذه الوقفة السريعة إن شاء الله فقط نحاول أن نستخرج بعض الفوائد وبعض الوقفات من هذا الحديث الشريف. Les frères, les sœurs, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre jeûne ainsi que les prières nocturnes. Voilà, le premier jour de Ramadan est passé et je voulais faire une petite réflexion sur ce sujet, sur le sujet de Ramadan. J'ai choisi un hadith saint, un hadith divin, que certainement beaucoup d'entre vous le connaissent, mais c'est un hadith, je voulais tirer 2-3 leçons qui peuvent nous aider, nous motiver à jeûner et aussi à faire plus de bien et saisir cette opportunité de vivre Ramadan. Le hadith a été rapporté par un sahabi, un compagnon, qui s'appelle Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit. Donc c'est un hadith saint, un hadith divin. Allah dit dans le sens du hadith: tout acte du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne qui m'appartient. Et c'est à moi de rétribuer aux jeûneurs la récompense. Juste un instant, je voulais juste savoir, être sûr que si le direct est bien en fait est bien en marche. Si vous pouvez juste me confirmer, barakallahu fikum, si
c'est bien diffusé en direct, parce que j'ai l'impression que certains peut-être qu'ils n'ont pas accès à ce direct. Si vous arrivez juste à m'envoyer un petit message pour savoir si c'est bien, la vidéo est bien en fait en direct. Barakallahu fikum. Je continue le hadith. Allah dit dans le sens du hadith, tout acte du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne qui m'appartient, et c'est moi seul qui rétribue la récompense. Le jeûne est une protection, est un bouclier. Et quand c'est pour l'un d'entre vous un jour de jeûne, qu'il s'abstienne de prononcer des mauvaises paroles et qu'il ne vocifère pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprend la parole et dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, la laine de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et le jeûneur a deux joies. Le jeûneur a deux joies. Quand il rompt son jeûne et se réjouit, et quand il rencontrera son Seigneur et se réjouira de son jeûne. Par rapport à ce hadith, ce qu'on peut remarquer déjà dès le départ, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié le jeûne pour lui. Ceci nous montre à quel point le jeûne de Ramadan ou le jeûne en général, combien il a de mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réservé la récompense qui est sans limite, certainement. Et aussi, c'est parce que le jeûne est une adoration cachée. Le jeûne n'est pas comme les autres adorations, comme la prière, comme la zakat, comme le pèlerinage. On peut voir l'apparence de l'adoration. Et cela montre à quel point que le jeûne repose sur la sincérité. Ça, c'est le premier point qu'on peut tirer de ce hadith. Le deuxième point, c'est que le hadith nous montre clairement que le jeûne est une protection. Est une protection contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est une protection contre l'enfer. Qu'Allah nous protège. Aussi, nous montre aussi ce hadith que le musulman, en jeûnant, en faisant le bien, il éduque son âme et aussi son comportement et contrôle de plus en plus son comportement. Car quand dans le hadith on trouve qu'il ne prononce pas, quand c'est l'un d'entre vous un jour de jeûne, il doit s'abstenir de prononcer des mauvaises paroles ou de crier. Et aussi, parce que j'ai pas cité un passage de hadith que j'ai oublié, où le prophète sallam me dit: quand quelqu'un te déclare, te provoque, te déclare un combat, ou il te provoque, ou il t'insulte, ou il t'injurie, tu dois juste seulement répondre: je jeûne, je suis en état de jeûne. Et cela montre à quel point que si tu arrives à ce point, ça veut dire que tu as pu éduquer ton âme. Et ça, c'est pas une sorte de lâcheté. Tu n'es pas un lâche. C'est parce que tu es déjà dans un acte d'adoration que tu ne veux la récompense que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu patientes, tu résistes. Et le jeûne,
comporte justement ce sens de résistance, de patience. Et ceux qui résistent et ceux qui patientent, Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve aussi une récompense sans limite. أيها الأحباب الكرام، من بعض الفوائد التي يمكن أن نستفيد منها من هذا نستفيد ونخرجها من هذا الحديث، هو أن الله سبحانه وتعالى اختص الصيام وأضافه إلى نفسه الشريفة إضافة تشريف، وهذا يبين لنا مدى قدر ودرجة الصوم عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الصيام ليس كبقية العبادات، هي عبادة غير مرئية، لا يمكن لأحد أن يعلم أنك تصوم أو لا تصوم. الله جل وعلا سبحانه وتعالى وحده يعلم إن كنت أنت صائم أم غير صائم. ليس كالصلاة وليس كالزكاة وليس كالحج وليس كالصدقات إلى غيرها من الأعمال التي يمكن للواحد إذا قام بها ورآه أحد يعلم أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى. لكن الصوم بينك وبين ربك. لذلك الصوم يعلمك، أول ما يعلمك الإخلاص، أنك تخلص العبادة لله في كل أعمالك، لأن العبادة إذا أشركت بها غير الله سبحانه وتعالى فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى لن يتقبلها منك، بل سيطلب منك أن تذهب إلى فلان أو إلى الشخص الذي أردت أن تبين له وتظهر له أنك تتعبد، وهذا ما يسمى بالرياء. فلذلك الصيام أو الصوم يعلمك الإخلاص. ثانيا من الفوائد أن الصيام هو جنة، أي وقاية من النار. فالصيام يضعف الشهوة ويقوي الإيمان ويجعل الإنسان يحب الخير ويريد أن يتزود أكثر ويقرأ القرآن ويعمل كل أعمال البر والإحسان التي يرضي بها ربه سبحانه وتعالى. وهذا سواء في رمضان أو في غير رمضان، حتى لو صام الإنسان في غير رمضان فسيرى نفس الأثر في نفسه وفي سلوكه. وانظر أيضا إلى الفائدة الأخرى، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذا تهذيب للسلوك وتهذيب لسلوك المسلم، بأن يأتي الأخلاق الحسنة ويبتعد عن الأخلاق السيئة، يربي نفسه. فهذه الصبر، ويتحمل الصائم ويصبر على أذى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس من خالط الناس وصبر على أذاهم. وأصلا عندما تكون في احتكاك مع الناس فلا بد من الأذى، سواء كان باللسان أو باليد أو بغير ذلك بالحركات. فإن صبرت فستكون خير الناس. فلذلك الصيام يعلمك الصبر وتحمل الآلام. فهذه إشارة إلى أن يراقب المسلم سلوكه ويقوم سلوكه ويصحح أخطاءه. فرصة لكل واحد منا أن يراجع نفسه في هذا الشهر الكريم ويراقب تحركاته وسلوكاته خاصة مع الناس.
aussi quand dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que la laine de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. La mauvaise haleine que se dégage de la bouche du jeûneur, qu'est-ce qui est normal, est plus parfumée que l'odeur du musc. Vous imaginez? خلوف فم الصائم تغير رائحة الفم، وهذه تختلف من شخص إلى آخر، في روائح ربما حتى تكون رائحة كريهة، لكن شوف هذه الإشارة النبوية على أساس أن هذه الرائحة تغير رائحة الفم هي أطيب عند الله من رائحة المسك. ويختتم الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان. Et le jeûneur a deux joies. فرحة إذا أفطر، وهذه كل ليلة عندما يفطر الإنسان وقت الإفطار يفرح الإنسان أن وفقه الله سبحانه وتعالى لصيام اليوم، ويقوي بدنه حتى أيضا يتقوى على عبادة الله سبحانه وتعالى بقيام الليل إلى غير ذلك. فأول فرحة هذه فرحة في هذه الليالي عندما يفطر الصائم، لكن فيه أيضا إشارة أخرى، والعلماء قالوا أيضا أي هذه الفرحة هي فرحة يوم العيد، يوم الفطر، فهذه كلها تدخل في هذه الزاوية. هذه الفرحة الأولى فرحة إذا أفطر، سواء عند كل ليلة عند وقت الإفطار أو يوم العيد، ولكن الفرحة الكبرى هي عندما يلقى الصائم ربه، وهذه بشارة إلى أن الصائمين يدخلون الجنة. هذه بشارة قد لا ينتبه الواحد منا إلى هذه البشارة. لو يصوم الإنسان إيمانا واحتسابا فإن الله سبحانه وتعالى سيدخله الجنة بمشيئته ورحمته. هذه الإشارة النبوية. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون. Donc le jeûneur a deux joies. La première joie, c'est le moment où il rompt son jeûne. Et ceci dans chaque nuit, au moment de la rupture du jeûne. Mais aussi, certains savants ont dit que on peut rajouter la joie qu'on observe le jour de la fin de Ramadan, c'est-à-dire le jour de la fête, le jour de l'Eid. Ça, c'est la première joie. Et la deuxième joie, c'est quand il rencontrera son Seigneur, il se réjouira de son jeûne. Et dans ce hadith, il annonce la bonne nouvelle aux jeûneurs. C'est une bonne nouvelle que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ces jeûneurs, leurs jeûnes, et va les faire entrer au paradis. Le paradis qui est la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala la plus chère. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé d'une porte dans le paradis qui s'appelle la porte de Rayyan, par laquelle il n'y aura que les jeûneurs qui y accèdent. Donc, il suffit de jeûner avec foi et sincérité, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner, de vous aider à être ferme et assidu dans votre adoration. Et n'oubliez pas surtout, comme j'ai toujours rappelé, faites des du'as avec insistance, faites des du'as, multipliez les invocations, surtout pendant vos prières nocturnes et surtout pendant la position de la prosternation,
car cette position-là, si vous êtes prosterné, vous êtes encore plus rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويعلمنا بما ينفعنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا كريم يا غفور يا رحيم، اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الفيروس عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا كل بلاء، اللهم ادفع عنا كل بلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.